आसतु जानिबा 2025-2026 यात्रा वर्ष प्रथम पर्याय कलाकार चयन सरी जाइछि। केउ कलाकार केउ पाटे थिले केउ पाटे जाई जोग देले आज तार विषय जानिबा। जय जगन्नाथ, मो राजेंद्र पुणी थर स्वागत करछि आ एक दमदार वीडियो सहित रॉक क्रिएशन चैनल। आज वीडियोटी मोर केउ यात्रा कलाकार केउ पाटे थिले केउ पाटे ए वर्ष यात्रा ऋतु रे जाई जोग दउछन आज तार विषय आलोचना। चलंतु डेरी न करी आगु को जिबा। आपण माने समस्ते चुलबुली नायिका जुली पंडा को जानिथबे, जे वर्तमान कार्यरत अछथि यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। ए वर्ष यात्रा ऋतु रे जुली पंडा यात्रा जगेशन रे जोग दउछन। प्रताप राउत को किए बा न जानछन, जे वर्तमान कार्यरत थिले अशोक सम्राट। ए वर्ष यात्रा ऋतु रे प्रताप राउत सहित जीता राउत अशोक सम्राट छाड़ी हमर यात्रा रंगर महल रे जोग दउछन। सुरेश पंडा होउछन्ती जने आगधाडर कलाकार, वर्तमान से कार्यरत अछन्ती कलिंग गणनाट्य। सुरेश पंडा को आपण समस्त देखिया पाइबे यात्रा जागेशन रे। चुलबुली नायिका रूपा को किए बा न जानछे, वर्तमान से कार्यरत अछन्ती कोणार्क गणनाट्य रे। ए वर्ष यात्रा ऋतु रे रूपा को देखिया पाइबे राज दरबार रे। हास्य अभिनेता दीना पंडा को किए बा न जानछन, से हसे हसे लोक बेदम कर। वर्ष यात्रा ऋतु रे दीना पंडा को देखिया पाइबे स्वप्न महल। पृथ्वीराज रे हसुतले, वर्तमान स्वप्न महल रे सबु यात्रा दर्शक दर्शिका मान को हसेबे। दुदांत खलनायक कान्हा आ तांको धर्मपत्नी टिकी वर्तमान कार्यरत अछन्ती हमर सिंहवाहिनी यात्रा रानी सिंहवाहिनी। आसंता यात्रा ऋतु रे कान्हा टिकू को देखिया पाइबे ऑपेरा श्री मंदिर रे। हाई बिग बजट यात्रा अनुष्ठान यात्रा श्री मंदिर रे देखिया पाइबे कान्हा टिकी। पंकज को एथर स्वप्न महल नुहे बरं देखिया पाइबे कोणार्क गणनाट्य रे। ए वर्ष यात्रा ऋतु रे कोणार्क गणनाट्य रे देखिया पाइबे पंकज को। अभिनेता जीवन राजनंदन छाड़ी यात्रा रंगमहल जोग दउछन्ती ए वर्ष यात्रा ऋतु रे। नायिका सीमा जे वर्तमान कार्यरत अछन्ती स्वर्ण महल रे। आसंता यात्रा ऋतु रे सीमा को देखिया पाइबे यात्रा जागेशन रे। मेटू मानस को के बा न जानछन, मेटू मानस स्वप्न महल छाड़ी ए वर्ष यात्रा ऋतु रे जोग दागु जाउछन्ती यात्रा जागेशन रे। खलनायक अभि आपण जानिथबे ना खलनायक अभि को। सेही खलनायक अभि इंद्र भवन छाड़ी आसंता यात्रा ऋतु रे जोग दागु जाउछन्ती कोणार्क गणनाट्य रे। नायिका मामुनी की किए बा न जानछन, नायिका मामुनी वर्तमान कार्यरत अछन्ती ऑपेरा सूर्य मंदिर। ए वर्ष यात्रा ऋतु रे मामुनी की देखिया पाइबे आपण समस्ते कोणार्क गणनाट्य रे। डेविल क्वीन मनीषा इंद्र भवन थिले। ए वर्ष यात्रा ऋतु रे डेविल क्वीन मनीषा को देखिया पाइबे हाई बिग बजट यात्रा अनुष्ठान राज दरबार रे। तुलसी रे अभिनय करतुआ खलनायक संदीप ए वर्ष यात्रा ऋतु रे संदीप को देखिया पाइबे यात्रा जागेशन रे। चुलबुली नायिका राधा को आ स्वप्न महल देखिया पाइबेनी। आसंता यात्रा ऋतु रे राधा को देखिया पाइबे यात्रा जागेशन रे। नायिका मामा को किए बा न जानछन, वर्तमान से कार्यरत अछन्ती कलिंग गणनाट्य रे। आसंता यात्रा ऋतु रे मामा को देखिया पाइबे हाई बिग बजट यात्रा अनुष्ठान ऑपेरा राज दरबार रे। विनोद बेबिना जोड़ी आ तांकर अभिनय बहुत उच्च कोटर। ए वर्ष विनोद बेबिना को देखिया पाइबे हमर हाई बिग बजट यात्रा अनुष्ठान ग्रांड महल रे। अभिनेता रंजन इंद्र भवन छाड़ी ए वर्ष यात्रा ऋतु रे जोग जाउछन्ती यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य रे। खलनायक कुना जे स्टेज पर जादू करंती आ तांकर जादू अशोक सम्राट स्टेज पर आपण समस्त देखि परिबेनी। यात्रा ऋतु रे देखिया पाइबे हाई बिग बजट यात्रा अनुष्ठान राज दरबार रे। अभिनेता लॉरेंस को किए बा न जानछन, तांको अभिनय बहुत उच्च कोटर। वर्तमान से कार्यरत अछन्ती हमर विश्व दरबार। आसंता 2025-26 यात्रा वर्ष
ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ମୁନା ଆଉ ନମିତାକୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଛନ୍ଦିତା ଓରଫ ଲିସା ଯିଏ ସିରିଏଲରେ ରୋଲ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ମାନେ ଲିସାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନାୟିକା ଭାରତୀଙ୍କ ରୋଲ କି ଚମତ୍କାର ରୋଲ ତାଙ୍କର। ଏ ବର୍ଷ ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2025-26ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଜଣା ପଡିଛି। ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ମାନେ କଳାକାରଙ୍କର ମଜୁଦ ଖୁଣ୍ଟି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ସେଇ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ଦୟା ନନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାନେ 2025-26 ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଇ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଆମର ସେଇ ଦୟା ନନାଙ୍କର ଅଭିନେତା ଅଭିଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। 2025-2026 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଭିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମିଲନ ଲିନାକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମିଲନଙ୍କର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଏ ବର୍ଷ ମିଲନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 2025-2026 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ତାଙ୍କ ରୋଲ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଧଉଳରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେଇ ଧଉଳରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଟିକିନାକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଟିକିନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିଥିଲା, ରାତି ସାରା କାନ୍ଦେ ନମିତା କିନ୍ତୁ ନାଟକର ନା କେତେ କାନ୍ଦିବେ ଗୌର ଦାସ। ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତେହେରା ଟିକିନା ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଯେ ଭିଲିଆନ କରନ୍ତି ମାନେ ଆଇଆଇଓ ଡାଇଲଗ ମନେ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଆଇଆଇଓ। ସେଇ ଡାଇଲଗ ସେଇ ଭିଲିଆନ ସେଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ଏ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଜଣା ପଡିନି ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ଜଣା ପଡିନି। କେଉଁ କଳାକାର କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କଳାକାର ସେଇ ପାର୍ଟିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଓପନ ଅଛି, ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖିବେ ମାନେ ଖରାପ ଲେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି କି ଭୁଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଫେସବୁକରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାକୁ ଫେସବୁକକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ମନ କରି ଫଲୋ କରିବେ। ଫେସବୁକ ଫଲୋ କରିବେ, ମୋ ରକ୍ କ୍ରିଏସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କେବଳ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷା। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, शुभकामना। हर हर महादेव, जय महाकाल।